सबक को बेहतरीन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस्ताद के लिए बहुत अहम है ना? एक ऐसा सबक जो सिर्फ मालूमात ना दे, बल्कि तुलबा के ज़हनों पर एक गहरा असर छोड़ जाए। तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इसका जवाब एक बहुत ही आजमूदा और मुनज़्ज़म तरीक़े में है, जिसे हर्बटियन अप्रोच कहते हैं। आप इसे यूँ समझें कि ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा, जिससे बेहतरीन सबक की मनसूबाबंदी की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि ये दिलचस्प तरीक़ा है क्या? तो आज हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि ये तदरीस का खाका है क्या, फिर इसके 6 अहम इक़दामात को समझेंगे। उसके बाद हम थियरी से निकलकर सीधा क्लासरूम में जाएंगे और देखेंगे कि नज़्र और नज़्म की मंसूबाबंदी कैसे होती है। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये स्ट्रक्चर, ये खाका, तुलबा को सीखने में असल में मदद कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तरीका आया कहाँ से है, इसका बुनियादी तसव्वुर क्या है और आखिर इसे इतना मौसर क्यों माना जाता है। तो ये हर्बेटियन अप्रोच है क्या? बुनियादी तौर पर ये सबक की मंसूबाबंदी का एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीका है। इसे जेफ हर्ब्रेट और उनके साथियों ने बनाया था। इसकी सबसे ख़ास बात इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यानी कदम बकदम चलने वाला अमल जो तुलबा को सीखने में गाइड करता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये तदरीस की एक ऐसी मजबूत बुनियाद है जो वक्त के साथ और भी पुख्ता हुई है और आज भी बहुत कारआमद है। अच्छा, तो इस पूरे तरीके का जो दिल है ना, वो हैं इसके 6 लाजमी इक़दाम। यही वो 6 स्टेप्स हैं जो किसी भी सबक की मनसूबाबंदी की बुनियाद हैं और इसे एक बहुत ही मंतकी तरतीब देते हैं। तो ये 6 इक़दामात हैं। पहला, तारुफ या तरगीब। दूसरा, पेशकश। तीसरा, मुवाजना और एसोसिएशन। चौथा, तामीम करना। पांचवां, इतलाक। और छठा, दोहराना। ठीक है, तो अब एक एक करके इन सब को ज़रा तफसील से देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और क्लास में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहला कदम है तारुफ, यानी इंट्रोडक्शन। इसका मकसद बहुत सादा है, तुलबा को नए टॉपिक के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना। सोचें कि उस्ताद पानी के बारे में पढ़ाने वाला है, तो वो शुरू में पूछ सकता है कि अच्छा बच्चों, आज आप लोगों ने पानी कहाँ कहाँ देखा। इस तरह के सवालों से होता क्या है कि उस्ताद को अंदाज़ा हो जाता है कि तुलबा पहले से क्या जानते हैं, और साथ ही उनमें नए मौजू के लिए एक दिलचस्पी भी पैदा हो जाती है। अब आता है दूसरा कदम, पेशकश यानी प्रेजेंटेशन। ये समझें कि ये सबक का सबसे अहम हिस्सा है, तदरीस का असल मैदान। यहाँ उस्ताद सबक के मकासद बताता है और नया मवाद बहुत साफ और सादा जुबान में पेश करता है। जैसे अगर पानी की हालतें समझानी है तो बर्फ और भाप का कोई मॉडल दिखा दिया। इससे क्या होता है कि तुलबा की दिलचस्पी आखिर तक कायम रहती है। इसके बाद है तीसरा कदम, मुवाजना यानी कंपैरिजन। यहाँ पर जो नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं उन्हें तुलबा की पुरानी मालूमात से जोड़ा जाता है। मतलब तुलबा को मौका मिलता है कि वो नए और पुराने इल्म में एक ताल्लुक बनाएं, और इससे वो खुद ही नताइज निकालते हैं और अपने अल्फाज में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर आता है चौथा कदम, तामीम यानी जनरलाइजेशन। इसका मतलब है एक आम उसूल बनाना। यहाँ तुलबा ने जो कुछ भी सीखा, जो मिसालें देखीं, उन सब की बुनियाद पर वो एक जनरल रूल, कोई कानून या फॉर्मूला बनाते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ वो सारी बिखरी हुई मालूमात को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा उसूल समझते हैं, और यहाँ उस्ताद का काम सिर्फ उनकी रहनुमाई करना होता है। और फिर है पांचवा कदम, इतलाक यानी एप्लीकेशन। बात सीधी सी है, इल्म तब तक किसी काम का नहीं जब तक उसे इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस स्टेज पर तुलबा अपने नए इल्म को किसी नई या थोड़ी मुश्किल सूरत हाल में इस्तेमाल करते हैं। इससे ना सिर्फ उनकी समझ पक्की होती है, बल्कि वो इल्म हमेशा के लिए उनके जहन में बैठ जाता है। और आखिर में है छठा कदम, दोहराना या रिकैपिचुलेशन। ये स्टेप उस्ताद के लिए है, ये जानने के लिए कि तुलबा को सबक कितना समझ आया है। ये कैसे हो सकता है? कुछ सवालात पूछ लिए, सबक का खुलासा बयान कर दिया या कोई छोटा सा काम दे दिया। इस तरह सबक एक अच्छे और मुकम्मल नोट पर ख़त्म होता है। तो ठीक है, हमने ये 6 स्टेप्स थ्योरी में तो समझ लिए। अब देखते हैं कि जब एक उस्ताद सबक का प्लान लिखता है तो ये सब चीज़ें कागज़ पर कैसी नज़र आती है, यानी थ्योरी से क्लासरूम तक का सफ़र। देखें, कोई भी लेसन प्लान इस तरह के बुनियादी मालूमात से शुरू होता है।
یہ صرف فارم بھرنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک منظم آغاز ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معلم کا نام، درجہ، تاریخ، مضمون، عنوان، یہ ساری تفصیلات ہوتی ہیں۔ اس سے ہر سبق کی ایک پہچان بنتی ہے اور ریکارڈ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سبق کی سرگرمیوں کا اصل ڈھانچہ۔ یہ ٹیبل سمجھے سبق کا دل ہے۔ اس میں 3 کالم ہیں، ایک میں استاد کے کام لکھے ہوتے ہیں، دوسرے میں طلباء کے۔ یہ ایک طرح کا اسکرپٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کلاس میں کون کیا کرے گا۔ اس سے استاد اور طلباء کے درمیان ایک منظم انٹریکشن ہوتا ہے۔ اور اگر ہم خاص طور پر پیشکش یعنی پریزنٹیشن والے حصے کو دیکھیں تو اسے اور بھی تفصیل سے پلان کیا جاتا ہے۔ اس میں تدریسی نکات یعنی ٹیچنگ پوائنٹس کا کالم ہوتا ہے، پھر استاد اور طلباء کے کام، اور ایک چوتھا کالم بھی ہے تختہ تحریر کا کام، یعنی بلیک بورڈ پر کیا لکھا جائے گا۔ مطلب ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پہلے سے سوچی ہوئی ہوتی ہے، جیسے سبق کا تعارف کیسے ہوگا، استاد پڑھ کے کیسے سنائے گا وغیرہ۔ اچھا، اب ایک بہت دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ ایک ہی جیسا اسٹرکچر ہر چیز کے لیے کام کرتا ہے؟ مطلب نثر پڑھانے کے لیے بھی اور نظم پڑھانے کے لیے بھی؟ تو جواب ہے جی ہاں، اور اس طریقے کی خوبصورتی ہی اس کی لچک میں ہے۔ یہاں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کو پورا کا پورا پلان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نظم یا گرامر پڑھا رہے ہیں تو بھی بنیادی 6 سٹیپس وہی رہیں گے، بس جو پیشکش والا حصہ ہے نا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اس ٹاپک کے حساب سے ٹھیک ہو جائے۔ یہاں آپ نثر اور نظم کا فرق صاف دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے نثر میں استاد مثالی بلند خوانی کرتا ہے، یعنی پڑھ کر سناتا ہے، جبکہ نظم میں اسے مثالی نظم خوانی کہتے ہیں، یعنی ترنم سے پڑھنا۔ نثر میں تقلیدی بلند خوانی ہوتی ہے، یعنی بچے پڑھتے ہیں، اور نظم میں تقلیدی نظم خوانی۔ نثر میں سبق کا خلاصہ ہوتا ہے، لیکن نظم میں اس کی تشریح کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے نثر میں مصنف کا تعارف ہوتا ہے اور نظم میں شاعر کا۔ اور اگر بات کریں گرامر یعنی قواعد کی، تو یہاں پیشکش کا طریقہ تھوڑا بدل جاتا ہے۔ یہاں 2 طریقے استعمال ہوتے ہیں، استقرائی اور استخراجی، یعنی انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو۔ استقرائی طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ استاد پہلے بہت سی مثالیں دیتا ہے، جیسے بلی دوڑتی ہے، لڑکا بھاگتا ہے، پھر وہ طلباء سے پوچھتا ہے کہ ان سب میں ایک جیسی کیا بات ہے۔ اس سے طلباء خود ہی اصول تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے فائل کا اصول۔ دوسری طرف استخراجی طریقے میں استاد پہلے اصول بتاتا ہے اور پھر اس کی مثالیں دیتا ہے۔ تو اب ہم آخر میں اس سوال پر آتے ہیں کہ اتنے منظم طریقے، اتنے سٹرکچر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ اتنا سٹرکچر تو تخلیقی صلاحیت کو ختم کر دے گا، لیکن سچ پوچھیں تو حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ جو بلو پرنٹ ہے، یہ یقینی بناتا ہے کہ سبق کے سارے مقاصد پورے ہوں۔ یہ استاد اور طلباء دونوں کو ایک صاف راستہ دکھاتا ہے۔ اس سے سیکھنے کا ایک مستقل اور بھروسے مند ماحول بنتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر تخلیقی صلاحیت اور گہری دلچسپی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو آخر میں بات یہی ہے کہ بہترین اسباق اتفاق سے نہیں بن جاتے، انہیں ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور ہربرٹین اپروچ دراصل وہی ڈیزائن ہے، وہی خاکہ ہے جو اساتذہ کو وہ طاقت دیتا ہے جس سے وہ ایسے اسباق تیار کر سکیں جو واقعی طلباء کی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔